हेलो हाय नमस्कार मु ज्योत्ना आपण को स्वागत करुच्ची ज्योत्ना कलेक्शन आर्ट को चलते आम भिडियो देखा तापूर्व आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करनी तो जमीक मोर सब भिडियो आप सर्वप्रथम पहुँची पार ओके। आज गोटे दुखद खबरटी हो मो मम्मी को आईमा मरीगले आम से जाइलु सेठार आपण सेयार करी किपर शव संस्कार करागला। ओके फ्रेंड्स चलते आम भिडियोटी देखा चलतु देखु सी रोले गंजाम बरहपुर से कल रात 10टा मरला मरीगला अणागला ईश्वरपुर को अणागला माने ससुर माने शाशुघर ईश्वरपुर से पुओ बो चाकरी कर बाहर से रोते सी आस देखो ये देखो काठ कटा चलछि देखो कटा से किपरि सजा जाउछि कोकेई भी बंधा हो देखो देखो अणागला देखु पुड़ा जो अणागला ठीक देखु पुड़िया अणागला किंतु आपन को देखो जे किपरि हलदी लगा जाइसला देखो के कोला कर सिया गाड़ी फोटो उठे बोली ना से उठे सारछन ना अपो उन्ना दिया सेलटा कोन करले ये फोटो कोन पूजा कर का बापा उरी दिनु से जोड़ा बसला फोटो मुठी ए दिया सेलटा के नै दिला हाटी हलदी लगे के तापरे फूल फूल दे तांको एठी घोड़ा जाय छै वाटा कोउड देलु रे तळ तळ कर तळ गाड़ी ने काढा सुता एइटी बाई मुख के बांडोडा काढी दो आगु रपड़ रा तो दियो अपन हाथियार गंजी पडे मौसा तातिया बेटा मौसा मौसा हाथ में हमें तातिया हरी वाला क्या बसे ना बसे धीरे 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 ऐसे दूर देवे ना ये देवे बो भात खा ले तीन थर दबो भात खा लो नाइ देबी खा लो आ खाई ओए रख दे रो काटा रो दे मोटे दे तीन थर मोटे पानी हाथ मार दे मदना मदन भी जाइला ना एपड़ा सो जे तमरा आबे गाय हरि आसी के दउ तो दियो ठीक रखो जो एपड़ बुलिगा पहले पछड़ा मारो फेबरा तंकर कोन देबे भात रे तो ताटियाटा थाउ तो जा पर उन्ना दे ये होचन आईमा आस्ते आगे पछु आसी ना ना काई ये ठीक है मम्मी कराइबा सी जी खोदले सी जदे मो आईबा हाथ तो हां
रखिलो बस खाओ ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼ିକି ଦେନି ଏଇପଟଟା ନା ନା ଇଆଡ଼ିକି ଘିଚା ଦେ ଧରି ଟେକିକି କମଳ କଡା ଲାଗୁ କମଳ ଆଣିଥିଲେ ସେ ପଛରେ ପକେଇବ ତା ଉପରେ ସବୁ ପକେଇ ପଛରେ ପକେଇ ଜଳି ନା ପକେଇ ହଁ ନା ଜଳିଲେ ପରେ କୁଆଡେ ତା ଉପରୁ ପକେଇ ଦେନା ଏଟା ଖାଲି ଧୂଆଁ ହବ କିଛି ନା ନା ସବୁ ଟିକେ ଉଠେଇବ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା କାଠ ଟିକେ ରହିଯା ଶୁକୁଟାଇ ତ ବଇଟା ଟିକେ ମେଲାନି ଏବେ ତା ହାତ ଦେ ନା ଛାଡ ଦେ ବାସ୍ ଛାଡ ଅଛି କହିଲା ନା ସଇଲା ନା ହେଲା ନା ନା ସବୁ ଦେଇଦେ ସେ ଦେଖୁନ ନା ନା ସେ ସରଦ୍ୱାର କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଦିଅ ପାଖକୁ ହଁ ହଁ କିଛି କିଛି ନୁହଁ କୀର୍ତ୍ତି କି ଶୁଅନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ସିମୁନର ତ ଭାଣିଜୀର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉଛି ଦେଖିବୁ ଜୋସ୍ନା ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ସେଟା ତୋର କିଏ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ହଁ 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 ତାଙ୍କ ସାଥର ତ ଫଟୋ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା କାର ଆସୁଛି ଏତେ କାର ଆସୁଛି ସିମୁନ ଲସ୍ ତୁ ବି ଚିନି ଲାଗି ମାରି ଦେଇଛୁ ପୁନେ ଦାସ ବୋଲି ଯାସ୍ यहाँ पे हेट्टू आनी एठी कोन कहुछ हेट्टू बा निया ए अजा ये पानी कौन करियो ଧୂଆଁ ଦେଲା ଭଳିଆ ସାପ ପୁରା ମୁଡି ବାନ୍ଧି ଦେଲ हाँ से के बांध लागे तमे जानी सुनी एटा करछ ना चलियो चलियो ଚାଲ ଦୁଇ ହେଲା आउ आउ थोड़े बस एटी खुली दियंत एटा जळुनी बोली कि କିଏ ବାନ୍ଧିବେ ମଦନ ମୋହନ बापाଙ୍କ काम पूरा परिष्कार दिया दिया ବାକି ଥିଲା हां से बोले लिदियाला ମୁହଁକୁ ପଡ଼ିବ ନାମ ଲାଷ୍ଟ ବା ଏବେ ତମେ ସାଇଟ୍ ହେଇଛ ଆମର କପୁର ମୋର ତମେ ଏବେ ତମେ ବସିଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ अबे जो भाई ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇ ଦବା କପୁରା ଏତଳୁ କାଇଁ ପକଉଛ ବାଁଶର ନାଇଯିବା ବତା କାହିଁ କପୁର ଉପରେ ମରା ଯିବ ଏଇখানে କଳା ଧରିବ ଦେନେ ହଁ ହଁ କପୁର ପଚର କପୁର ନାଇଁ ସୋରିଷ ବରଂ ପକା କପୁର କିଛି ନିଏ ଅଧ୍ୟା କଥା ସବୁ ଏବେ ବାନ୍ଧିକି ରଖତେ ସେଇଠି ହାତ ମାରନି ସେ ଆପେ ଯିବ ए भाई तो बुढ़ो बाजी देख से रसियाडा पके दे रसियाडा भीतर पके दे ରସ ପକେଇ ଦେ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ମାରିବୁନି रसियाडा पके दे ଗୁଡ଼ ମାନ ନିଜେ କି ବାଜିବ କାହିଁ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି ତମେ ଯୋଉ ଲଗେଇଛ ତମ ଯୋଉ କହିମି ଆଉ କଥା ଅଛନି ଆମେ ବରାଦ କରୁଛୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ତ ବୁଢୀ ଗଢିଆକୁ ସିଙ୍ଗାଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ओके फ्रेंड्स ब्लॉग को एट एड करछि देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे तब पर्यंत आपण माने भलर थांतु मोर भगवान के एती प्रार्थना ओके बाय लव यू ऑल।